दयालो दयालो दयाल हृदय ଆଜ୍ଞା कमल मध्ये निर्विशेष निरीहं हरिहर विधि वेद्यं योगी विध्यानगम्यं जन्म मरणं भीति भ्रंशचित स्वरूपम सकल भुवनं द्विज ब्रह्म चैतन्यानुकूलम जीवन सर्वस्व पिता मोर परमाराध्या श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री श्री बड़दांगरा तुलचंद कोटि कोटि प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पंकज अनंत कोटि प्रणाम इष्ट परिवार प्रतिपक्ष श्रीपाद पंकज भूमि प्रणिपात आज वर्चुअल सत्संग कटक सत्संग विहार आनुकूल्य जो प्रातकालीन सत्संग संचालन दायित्व नाम मान समस्त परम श्रद्धेय रमाकांत दादा मोर जय गुरु संजयकरण होता विश्व विभुंकर पूत पांजाधारी कर्मी मंडली गुरु भ्राता स्नेहमयी मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर प्रति भरा प्रणाम जय गुरु निवेदन करे जाऊ परम सौभाग्य मोर अंतत यह एक विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व मानकर उपस्थिति रे संजोग रे करण थाई जो सत्संग से योगदान करिवार सुयोग तो सब समय थाए तेरे सब समय जॉइन करिवार संभवपर हो न अन्य कार्यक्रम हेतु तेज जाओ से संचालन दायित्व जो आम दायित्व दादा अच्छा अंत धन्यवाद देवी जी से परिप्रेक्षी किसी कथा रखिबार जो निर्देश अच्छी मो प्रति जाने ना जे आम कि भाव में परम दयाल श्री श्री ठाकुर कथा कौन मनुष्य पाखे कहू आमिति कहू आहार तात्पर्य कौन आर फलटा भी कौन एमती अनेक अनेक प्रश्न मनुष्य मन को अनेक समय आंदोलित करे जी अबांग मानस गोचरम जी होती अंतत जहाँ को आकलन करवा जहाँ को अनुमान करवा ए विश्व में बहु किसी कथा अच्छे जहाँ मनुष्य आकलन करें अनुमान करें कि परम दयाल श्री श्री ठाकुर जो अनन्य ये महामानवीय लीला एक गोटे मनुष्य आकलन कर संभव नुहे खाली ये कथा मनुष्य जहाँ को भल पाए ता कथा भाविया को इच्छा लगे ता कथा शुणा को इच्छा लगे आउ सी भाविया शुणा कहवा भीतर दे जो आवेगर आतिशयतार किसी कर्म मनुष्य व्रती हुए आउ सी कर्म गुड़िकर भितर प्राप्त जो फल से फल तार किंतु अंत हृदयघाई उठे फलटा को सी अनुभव करे जाओ आज जो विशेष सत्संग शुणुली प्रमोद भाई कहते जो डम्बरुदा जन्मदिन एमती गोटे कौन कथा कहते अवश्य व्यस्तता भितर थी बालेश्वर निर्माण मंदिर कार्य शेष पर्यायर एवं तत्सह जो प्रकार सब माने वर्तमान आरंभ होती उपयोजना केन्द्र माध्यम डीपी वर्क्स आउ सहित व्यस्त रही छड़ा भाद्रव मास ए भाद्रव मास सत्संग माने कथा तो न कहले चले सकाଳେ संध्या द्वीपर सबु बेले खूब फांकरे जे सत्संग अनुष्ठित न हो तार कथा ना तेबे जहा हो व्यस्तता मध्य माने इच्छा होता से पूज्य डम्बरुदा जन्मदिन जिते विशेष कथा संयोजन हो पारे यहाँ मोर माने सौभाग्य प्रार्थना करे किसी कथा रखिबार पूर्व अंतत पूज्य डम्बरुदा जहाँ को देखी अंतत मैंने समस्ते से इष्ट प्राणतार मु मो कथा स्पेसिफिक भाव में कहे नीरव भाव में सहित एतटा हुए तो माने फिजिकली माने मिसिबा आलाप आलोचना कर सौभाग्य मोर अनेक समय हुए तो किंतु माने साहस करिपारुना प्रति इष्ट प्राणता ये आज जो भजन गाउथिले आमर किए दुई बो माँ पूज्य विनायक दांगर एभली किसी किसी मनुष्य अच्छा जो मनुष्य माने मनुष्य को देखिक अनेक कथा बुझा जाए केवल सहित कथबार्ता सहित मिसबार भीतर देख अनेक किसी कथा बुझा जाए और से जन व्यक्तित्व किंतु डम्बरुदा ये किसी वर्ष 2 वर्ष 1.5 वर्ष तले कोई जगार से हम आपंकर से बांकी पखापाखि कौटी सत्संग माने हे उपस्थित होता ना जन्म दिवस पर पालन करा विभिन्न जगह भाई माँ मान जो प्रति आकर्षण से आकर्षण आतिशयतार से जन्मदिन परिपालन करते आ जन्मदिन परिपालन उद्देश्यता कौन बा कहीं
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ରଖିଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ମୋର। ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପରିପାଳନ କରାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ସ୍ମୃତି କିଛି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଜୀବନର ଛାଡି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଡମ୍ବରୁଦା ଅନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହନ କରି ଚାଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ ପ୍ରଭୁ ରାତୁ ଚରଣରେ ଏମିତି ଅମିତ ଆୟୁ ହେଇ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ତତଃ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ କୋଉଠି କଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ, କଣ ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବୋଧ ମୋର ତ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ବାହାନା ତ ଦରକାର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନର କଥା। ଏଇ ଜନ୍ମଦିନର କନସେପ୍ଟଟା ଆଜି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ବାର୍ଥଡେ ର ସେଲିବ୍ରେସନଟା ଯାହା ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେ ସମସ୍ତ କଥାର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରି ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ ପାଇଁ ପରିପାଳନ କରୁଛୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ କଥା ଯଦି ଆମେ କେତେବେଳେ ଭାବିବାକୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉପର ଉପରୁ ଦେଖି କିଛି ଛାଡ ନାହିଁ, ତାର ସାରକୁ ଏସେନ୍ସକୁ ମଜାଗତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତଥାପି ଜନ୍ମଦିନର କନସେପ୍ଟଟା ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆନ କନସେପ୍ଟ। ଏ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ହୁଏତ ଯାହା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ ମିଳେ 8000 BC ବିଫୋର କାଷ୍ଟ, ତାମାନେ ଆଜିକି 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଜିପ୍ଟରେ ଏଇ ଜନ୍ମଦିବସ ସେରିମନିଟାକୁ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନଟାକୁ ପାଳନ କରାହଉଥିଲା। ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଇ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦିନ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ନେଇଛି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ତାକୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ମାନେ ସ୍ମୃତିଚାରଣର କଥା। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତତଃ ଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ଏଟା କେବଳ ଖାଲି ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇବା ନୁହଁ, ବରଂ ଇଟ୍ ଇଜ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାର କଥା। ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଜନ୍ମଦିବସ ପରିପାଳନ କରାଯାଏ, ଧରାଯାଉ 75 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଡମ୍ବରୁଦା, କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ସଠିକ କହିପାରି ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ମାନେ 76 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରାଯାଉ। 76 ବର୍ଷ ମାନେ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ସିଏ ଆଗେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା ମାନେ ସଂସାରକୁ ଆସିବାର, କିନ୍ତୁ ଦି ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ କମିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ଷଟା ଅତୀତ ହେଇଗଲା, ସେ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କିଛି କଥା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଦରକାର। କଣ କଣ ଠିକ କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଠିକ କାମ ଗୁଡା କିଭଳି ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭଲ କରି କରାଯାଇପାରେ, କଣ ଅନୁଚିତ କର୍ମ ହୁଏତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଗୁଡା କାହିଁକି କରାଗଲା, ଏ ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆମକୁ କାହିଁକି କଲି ନାହିଁ, କଣ କଲେ ସେ ରାସ୍ତା ରହିଥାନ୍ତା, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ଆମେ ତାକୁ କରୁନା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାର ମହଡାରେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝୁ ନା। ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିବସ ପରିପାଳନ କରିବା ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ଯୋଉମାନେ କିନ୍ତୁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ, ଏଇ ଯେମିତି ବିନାୟକ ଦା କୁହନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଡମ୍ବରୁଦା, ଏଇଭଳି କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଗ ଧାଡିରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁଟା ମନକୁ ଆସେ, ସେମାନେ ଆଜି ତ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ଭାବ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେରଣା, ଇଷ୍ଟ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ପରିପାଳନ କରୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ଜୀବନର ପରିଭାଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ନିଆରା କଥା। ଏ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ସେ ହୁଏତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଅନ୍ତ ମଣିଷ ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ମାନେ ଜାଗରଣ କରି ବା ସ୍ମୃତିଚାରଣ ନ କରି, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଥନ ଯୋଉ ନ କରି ଆମେ ରହିପାରୁନା। ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରେ କଣ, ପ୍ରେରଣାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅତଏବ এই জীবনের যদি কর্মটার কথা আমি কহু, জীবন সহিত গোটে কর্মর যে সম্বন্ধ, এটা কিন্তু ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କର୍ମର ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଫିଲୋସଫି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ କର୍ମଟାର କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା ଆପଣ ଖାଲି ସିମ୍ପଲି କୁହାଯାଉ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ
ତା ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଧର୍ମର ମାନେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ଜୀବନରେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟତା ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଝାଗଲା। ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିଭାଷାରେ ଧର୍ମ ତାହା ତ ନୁହେଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି যা করিলে বাঞ্চা বড়া সমন্বয়ে বেড়েই যায় তাকেই জানিস ধর্ম বলে, ধর্ম থাকে আর কোথায়। এ সংসারে জীবন পাইছি বঞ্চিবা বଢିବାର মানে তার লক্ষ্য, ଆଉ এই ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ହଉଛି ଯାହା କରିଲେ ସମନ୍ୱୟ ବେড়େଇ ଯାଏ। ସମନ୍ୱୟ ମାନେ ସମାନ ତାଳରେ ବଞ୍ଚିବା ଯେମିତି ହବ ବଢିବା ବି ସେମିତି ହବ। ହୁଏତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ବଢି ପାରୁନାହିଁ, ବା ମୁଁ ବଢି ଚାଲିଛି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ସମନ୍ୱୟ ହେଲା ନାହିଁ, ସମାନ ତାଳରେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ଆଉ ତା ପୁଣି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଭଲର ପରିଭାଷା ଆମ ପାଖରେ ଯାହା, ବଢିବାକୁ ହବ ଆଉ ବଢିବାର ଭଲ ଭାବରେ ବଢିବାକୁ ହବ, ବଢିବାର ପରିଭାଷା ଯାହା। ଯଦି ଭାବୁଥାଏ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ପରିବାର ପେଶରେ ରହିଛି, ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଜି ବଞ୍ଚି 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 ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଆପଣ ନିଜେ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ଏ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଯାଇପାରି ନାହୁଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। ନିଜ ଭିତରେ ରହି ନିଜକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି, ନିଜର ସମସ୍ତ କିଛି କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ସାମଗ୍ରିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଅତଏବ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ମାନେ ଯାହା କରିଲେ ବା ଯେଉଁ କର୍ମ କରି ଯେପରି ଭାବରେ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଜୀବନଟା ସମନ୍ୱୟରେ ବଢିଯାଏ, ତାହା କିନ୍ତୁ କରଣୀୟ ମଣିଷ ପାଖରେ। ପୁଣି ଏଇ କର୍ମ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ଇଏ କଣ କରେ ନା ଜୀବନରେ କଥାଟା, ଜୀବନଟା ତ କେବଳ ସୀମିତ ନୁହଁ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ। ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ମୋର ଶେଷରେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନର ସମୟସୀମା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନଟା ଥିଲା, ଏ ଜୀବନଟା ଅଛି, ଏ ଜୀବନଟା ରହିବ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, এটা ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆମ କାହାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଗୋଟେ ମାତ୍ରା, ଜୀବନର ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଭିତରେ ଗଛ ଭଳି, ମାଟି ଭିତରେ ମାଟି ଭଳି, ପଥର ଭିତରେ ପଥର ଭଳି, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭଳି। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଜୀବନଟା ଗୋଡି ପଥରରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି, ମାଟି ଜଳରେ ବି ଅଛି ପ୍ରାଣ। ସତ୍ତା ଯେଉଁଠାରେ ଅବଧାରିତ ତାହା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ଯାହାର ସତ୍ତା ଅଛି, ଯିଏ ଅଛି ସାର କଥା, ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନତା କିନ୍ତୁ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଟି ପଥରରେ ଥିବା ଜୀବନଟାକୁ ହୁଏତ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବନଟା ତାକୁ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ଆଉ ତା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ କଥା ଅଲଗା କଥା। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳ ହାଣି ଦିଆଯାଉଛି, ସତେ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତଟା ଉଠୁନାହିଁ। କୁକୁର ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମାନେ ମରିଯାଉଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ପକଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ସହ ମର୍ମିତା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମର୍ମିତା କୁହାଯିବନି ଏଟାକୁ, ଏଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟର ଯୋଉ ଅନୁଭବଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧିମତାର ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା। ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଠାକୁର ଗଛର ମାନେ ଡାଳଟା ହାଣି ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ହାତଟା ଉଠିଲା ନାହିଁ, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କଣ ଅଲୌକିକତା ନୁହେଁ? ଠାକୁର ଜମା ନୁହଁ, ମୋଟେ ହିଁ ଅଲୌକିକତା ନୁହଁ। କାରଣ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବୋଧ କରିକିରି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଆଉ ମନେ ରଖ, ତୁମର କିନ୍ତୁ କାହାର କେତେଟା ମୁହଁ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଦିଟା ମୁହଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ମୋର ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଇ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଶିବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ପୁଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ମୁଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଇ, ଯୋଉଟା କି ସବୁରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ସେଦିନ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ଆସି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଧରି ଆଶ୍ରମ ଠାକୁର ଦର୍ଶନରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, 2-4 ଦିନ ଧରି। ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ, କଣ ଶରଦା ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆସିନଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖା ନଥିଲା? ନା ଠାକୁର ମନଟା ଭଲ ନଥିଲା ମୋର। ନା କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ପୁଅଟା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିନଥିଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ତ? ନା ଠାକୁର ସୁସ୍ଥ ତ ହେଇନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିକି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ଆସିଲି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ମ୍ଳାନ ପଡିଗଲା ମୁହଁଟା। କହିଲେ, ଶରଦା ଆମର କିନ୍ତୁ ଦୁଟାଇ ଦୁଃଖ। ନା ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କଣ ହେଲା ଏଇ ଭିତରେ? ମୁଁ ମାତ୍ର 3-4 ଦିନ ଆସିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି କଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ପୁଅଙ୍କର, ଆପଣ ପୁଅ ତା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ମୋର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ? ତା ପାଇଁ ତ ଦୁଃଖ, କେତେ ସହଜ ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ତା ସେଇ କାରଣରୁ
ଆପଣଙ୍କ ମନଟା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ମୋର ଦୁଃଖ ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୁଝା ଯାଇପାରେ ଯେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କେବଳ ଭାବରେ। ଅତଏବ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଡ଼ି ପଥରରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି, ମାଟି ଜଳରେ ବି ଅଛି ପ୍ରାଣ, ସତ୍ତା ଯେଉଁଠାରେ ଅବଧାରିତ ତାହା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବଦାନ। ତେବେ ଏଇ ଜୀବନଟା କୋଉଠି ଥାଏ, ତ କେମିତି ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ? ଠାକୁର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତାର କହିଲେ ଜୀବନ ଅଛି ସବୁଠାରେ ତ ତଥାପି ଧରି ରଖେ ନା କେଉ, ବଞ୍ଚେ ଜହିରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ ନା କେହି ତାରିଣୀ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, ଜୀବନର ସ୍ୱାଦକୁ ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୁଏ ଯେତେ ମଣିଷ ଏଇ କର୍ମରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରତୀ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ମଣିଷ ନାହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ତାର କର୍ମ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିଏ କର୍ମ ନ କରୁଛି ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ କର୍ମରତ। କର୍ମ ନାହିଁ ତ ଆମର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନବା, ଝାଡା ପରିସ୍ରା କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଶ୍ୱାସ ସିଏ ନବ ନାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମା ସିନା ନେଇକି ତା ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଗିଳିବାକୁ ତ ହବ ପିଲାଟାକୁ, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାଟାକୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କର୍ମଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କରି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ବଡ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ କଣ, ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା, ବିବାହ କରିବା, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦବା, ପାଳନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କର୍ମ ଆମର ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ତା କିନ୍ତୁ ମାନେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ସେବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ କର୍ମରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆମେ ରତ ହେଇକି ରହୁ ନାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ଯେତେ ସେ କର୍ମ ଗୁଡାକୁ ଯେତେ ନିଖୁତ ଭାବରେ ଯେମିତି କରିବା କଥା, ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ଯାହା କରିଲେ ଏ ଜୀବନ ମାନେ ଯାହା କରିଲେ ବାଞ୍ଚା ବଢା ସମନ୍ୱୟ ବେড়েই যায়, তাকেই জানিস ধর্ম বলে ধর্ম আর থাকে কোথায়। এই যে কথাটা যা করিলে তা মানে ঠিক ভাবে করা যাই পারে, মানে নিখুঁত ভাবে করা যাই পারে, যত্ন সহকারে করা যাই পারে, সেতে ভাবে মଣିଷ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ଲାଭ କରିଥାଏ। এটা କାହାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସେତେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁଖ ତୃପ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ। ଏଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ପରିପାଳନ କରାଯାଉନି, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଡିଭୋଟେଡ ନୁହଁ। তার কারণটা কোন, যে যেମିତି କରିଛି ଠାକୁର କହିলেন ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଭିତରେ, করবে যেমন চলবে যেমন ফলবে তেমন মিলবে তাই, শিষ্ট ভাবে সুপথে চল নিষ্ঠার ছাড়া বাড়াই নাই। ଗୋଟେ କଥାରେ ସବୁ ସାଗିଲ ଠାକୁର, ଆମେ କେତେ କଥା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକିରି ହଜାର ହଜାର କଥା ଅବତାରଣା କରୁ, କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଜାର ହଜାର କଥା ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟିଏ କଥା ଭିତରେ ତାର ସମାଧାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ବାଣୀ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି କଥା ହୁଏତ ଠାକୁର ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବୁଝା ଯାଇପାରେ। ଯୋଉ ମଣିଷର ଆକର୍ଷଣରେ ଆଜି କୋଟି ମଣିଷ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ, ଯେ କୋଉ ଆକର୍ଷଣରେ ସେଇ ମାନବୀୟ ତନୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଲୋକ ଯଦି ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏହା ପଛର କାରଣଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଆଉ ପୁଣି କିଛି କଥା ଏଠି ମନକୁ ଆସେ, ଏଇ ଯେ ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛୁ, ଏ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ କେମିତି ତା କରିବାକୁ ପଡେ ନାଇଁ। ଆଉ କଲେ ପରିବାର ମାନେ ଭିତରେ ଦେଇକି କଣ ବାଧା ବି ଆସିପାରେ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ତ ଅନେକ କିଛି କଥା ଅନେକ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉ, ଆଉ ବାଧାକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାଇଁ। ଯେ ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯାହାର ବାଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କାନ୍ଥଟା ତାର ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ, ହୁଏତ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଧା ମାରନ୍ତି, ସେ ମତେ ତାର କିଏ କଣ ତାର କଣ ହେଲା ନହେଲା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଦେଲା, ଆମ ହାତକୁ କାଟିଲା, ରିଆକ୍ସନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ପୁନର୍ବାର ସେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟା ଦେଲା ମତେ, ରିଆକ୍ସନ ମାନେ ହଉଛି ମାନେ କଣ, ପୁନର୍ବାର ତା ପାଖରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲି, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା, ଏଇ ଯୋଉ ସାରା ବା ସଂଘାତ ପାଇଲି, এটা ମତେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆଉ ସେଠି ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କିଏ କର୍ମ ନ କରୁଛି କି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କର୍ମ କରି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ଏତେ ସତର୍କତା ସହିତ ଏତେ ଯତ୍ନ ସହିତ ମାନେ ଯତ୍ନ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କର୍ମକୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସୁଫଳ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଆନମନା ହେଇକିରି କର୍ମଟା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଫଳ ପାଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅତେବ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି କରି ମାନେ ଚାଲନ୍ତି, କିଛି କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତି, ବିଧି ମାଫିକ କରି କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମଣିଷ ମନରେ, ଭାବ ଆସେ ଯେ ସାରେ ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟା, ଏତେ ବଦମାସ ଲୋକଟା, ଏତେ ପ୍ରକାରର ଏମିତି କରି କର୍ମଟାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିକି ଏମିତି ସେମିତି କରିଦେଲା, ଆଉ ସିଏ ଫଳ କିନ୍ତୁ ପାଇଗଲା। ଆଉ ଏ ଲୋକଟା କେତେ ସତ୍ ପଥରେ ଅଛି, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଭଲ କଥା, ତାକୁ ତ ସିଏ ତ କାହିଁ ଫଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଆସେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ଆମକୁ
ବୁଝି ନେବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି ନା ତାର ତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭୁଲ କହିଲି, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ କଜ୍ ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ଏଫେକ୍ଟ। ବିନା କାରଣରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଆଜି ଜମୃଦା ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହେଲେ, ତା ପଛରେ କାରଣ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ କଜ୍ ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ଏଫେକ୍ଟ। ଏଟା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମନ୍ୱିତ ବିଶ୍ୱଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କହୁନା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କାରଣ ନାଇଁ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଭାବ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ କାରଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାରଣର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ କଥା, ପ୍ରାୟ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ମନେ ପଡେ ମୋର। ଯା ହଉ, ମତେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଫ କଜେସନ ନାଇଁ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ଗୋଟେ ଥିଓରି। ଦାର୍ଶନିକ ସେଇମାନେ, ମାନେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କଣ କି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏଙ୍ଗେଲ ଅଫ ଭିଜନ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆଗରୁ ଗଛରୁ ମାନେ ଫଳ ପଡୁଥିଲା, ଆପଲ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କିଏ? ନ୍ୟୁଟନ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ନା ଏଇ ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକି। ପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକ ଦା ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଭାବ, ଭାବନା ଆଉ ଯୋଉଟା କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇ, ସେ ସବୁ ଯାଉନି ମୁଁ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଭିତରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କହିଥିଲେ ଏଇ ଥିଓରି ଅଫ କଜେସନ, ତାର ପ୍ରଥମ କଥା ଅଛି 5ଟା ସବ୍ କ୍ଲଜ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲ ଲଜ ଅଫ କଜେସନ। ଏଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ଗୋଟେ ନିୟମ, ଲଜ ଅଫ ମାନେ କଜେସନ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ନର୍ମାଲ ଲଜ ଅଫ କଜେସନ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କଥାଟା ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ସବ୍ କ୍ଲଜଟା ହେଲା ଏ କଜ ଇନ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଏ ଏଫେକ୍ଟ ଇନ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗତି ହେଇକି ଅଛୁ, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ, ତାର ଗୋଟେ ଫଳ, ତା କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ମିଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାର ଫଳ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଖାଇ ଦଉଛୁ, ତା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲଜ ହଉଛି an effect at present must have a had a cause in the past। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭାବାନ୍ୱିତ ହେଇଛୁ, ଯୋଉ ଫଳ ଆଜି ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଅଛି। ସେ ହେଇପାରେ 5 ଦିନ ଆଗରୁ, 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ, ଏ ଜନ୍ମରୁ ବା ଏହାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରୁ, ଏମିତି କିଛି କଥା ମନେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତା କିନ୍ତୁ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ଅତୀତର ଯୋଉ ପରେ କର୍ମର ଫଳଟା, କର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ଥାର୍ଡ କ୍ଲଜ ହଉଛି ଦ ଏଫେକ୍ଟ ରିଟର୍ନସ ଟୁ ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ କଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭାବଟା କିନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ମାନେ କଣ, ଫଳଟା ତାର ସୋର୍ସ ଅଫ କଜ କୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ସୋର୍ସ ଅଫ କଜ ମାନେ ଯୋଉ କାରଣ ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ସେଇ କାରଣରେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ଯେ କେମିତି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଜି ଯୋଉ କର୍ମରେ ଆମେ, ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏ ଫଳଟା କଣ କରେ ନା ମୂଳ କାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ସୁଫଳ କିଛି ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏଠି ବୁଝାଯାଉ, ସୁଫଳ କିଛି ପାଉଛୁ, କିଛି କର୍ମ କରି ଆମେ ଭଲ ଫଳ ପାଇଛୁ, ଏ ଭଲ ଫଳଟା କଣ କରେ କି, ମାନେ ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଏ ତାର ସୋର୍ସ ଅଫ କଜ କୁ। ଯୋଉ କାମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯୋଉ କାରଣରୁ ମୁଁ ଏ ଭଲ ଫଳ ଆଜି ଭୋଗ କରୁଛି, ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ କର୍ମର ଗୋଟେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତ୍ତାଧାରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ନଉ, କାରଣ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତା ବିଧେୟ ହେଇଯାଏ ନା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନେବାର କାରଣ ହେଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରିବାର କାମ, ଧାରଣା ହେଲା, ଆଧାରକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ଧାରଣା ହେଲା କଣ ନା ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ବୋଲି। କାରଣ ସତ୍ତା କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବନି। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନୁହଁ ଯେପରି ସେ ଆଧାର ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି। ସେଠି ଠାକୁର ସତ୍ତା ସମନ୍ୱିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ। ଅତଏବ ଏଇ ଯୋଉ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଲାଇକ କଜ ଲାଇକ ଏଫେକ୍ଟ। ମୋର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଭାବ, ଏଟା କିଏ ମନା କରୁନି। ନିଆଁରେ ହାତ ଦେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ହାତ ଦେଲେ ହାତ ପଡିବ, ବଡ ଲୋକଟା ହାତ ଦେଲେ ବି ହାତ ପଡିବ। ବିଷଟାକୁ ଯଦି ଜାଣିକିରି ପିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ଯଦି ମାନେ ଏଟା ନ ଜାଣିକି ବି ପିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ତାର ଧର୍ମ ସେଇଟା, ସେ ଧର୍ମଟାକୁ ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିନେଇ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଥା ଯୋଉ ଆସେ ଲାଇକ କଜ ଲାଇକ ଏଫେକ୍ଟ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏଫେକ୍ଟ ଚାହୁଁଛି, ଆଇ ମଷ୍ଟ ହାଭ ଟୁ ଏନଗେଜ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ ଦ୍ୟାଟ କଜ। ସେ କାମର ପ୍ରତି ନିଜକୁ ମାନେ ବ୍ୟାପୃତ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ହବନି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ସବ୍ କ୍ଲଜ ହେଲା each cause produces its own effect, there is no mutual conciliation। ତାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯା ଇଚ୍ଛା ତା କରିବୁ, ତୁ ତା କିନ୍ତୁ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଛାଡିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ପେସିଫିକ କଜର ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟ, ସ୍ପେସିଫିକ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଫେକ୍ଟର, ସ୍ପେସିଫିକ ଏଫେକ୍ଟର
डेफिनेटली स्पेसिफिक कज मध्य अछि तेणु आमको आम जोटा भावुँ कौन अलौकिक भावी ठाकुर अलौकिक नुह ये कज आमको जना ना बोली आम कौन करुचु ये विक्षिप्त भाव में अविधि पूर्वक आम जीवन चर्या को जारी रखीचु नहीं ठाकुर गोटे सुंदर बाणी भितर कहते कथा आलोचना भितर आप जानवे ठाकुर कहते प्रत्येक मनीष तार चरित्र माने चरित्र नहीं करी से किंतु जगत रे चलाबुला करे कैरेक्टर कथा जो कहूँ कैरेक्टर मान चरित्र कैरेक्टर आउ कंडक्ट कंडक्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कैरेक्टर मोर कंडक्ट केमिति रिफ्लेक्ट हुए मोर कैरेक्टर भितर कंडक्ट माने पुनी कौन व्यवहारिक चरित्र ज्ञान आउ प्रज्ञा जमती ज्ञान कौन केते गुटे कथा मु जानिछि केते गुटे कथा मन रखिछि केते गुटे कथा देखिछि केते गुटे कथा सुनिछि इट इज नॉट माय ज्ञान एटा मोर नॉलेज नुह नॉलेज सेटा जे अभ्यास आहुत ज्ञान को प्रज्ञा बोली कुआ जाय जो ज्ञानटा मोर अभ्यास द्वारा आहुत होइछि नहीं ताई मोर ज्ञान नहीं ये जो कथा आम कहू ताले केवल कौन करू कि आमे एई भाव रे जोटा आमे कर्म करि चालिछु बा जा किछि करूछु से संपर्क रे अनेक तो कथा परम मान दयाल श्री ठाकुर कहउछन ताको चरित्र प्रत्येकटी माने फांक को तुमको पूर्ण करबा उचित किंतु जोटी लाप्सेस रहिछि आई मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द लाप्सेस ऑफ माय लाइफ मो जीवन रे थिबा जहा किछि माने कोन शून्यता जो आज गाउथले जो कथा जो फांक गुडाक अछि ए फांकटा जदि आमे टिके माने कोन करू ताप यत्नशील पूर्ण न करू ना ताले किंतु होबो नै भलो काम करिबारे जोटी बाधा सृष्टि होईछि काहे के हला नै जो टिके आगुरु कहउथिले ए फांको किंतु हमकु ठीक करिया पड़िबो ताले कर्मर फलटा आमे ठीक भाबरे प्राप्त होबा तेनु कर्म करिया ऊपर जे हम मानकु जोर दबाकू पड़िबो निश्चित भाबरे परमदाल शिष्टा को कहबा କଥା चरित्र प्रत्येक फांको को तुम बंद कर किंतु ए फांकटा कोन फांकी बाजी जो कथा परमदाल शिष्टा को प्रथम रु कहिछि फांकी देले फांकी ताही पाइबो फांकटा किंतु कोउठ थाए मो चरित्र भीतर थाए चरित्रटा मोर केमती हला कोउठी अछि केमती हला केमती आसला ठाकुर कहउनांती ते भाव को जग भावना को जग तुम से भाव भीतर पळे आसीबो भाव को जग नले भाषा को पळे आसीबो भाषा को जग नले कर्म को पळे आसीबो कर्म को जग नले से अभ्यास को पळे आसीबो अभ्यास को जग नले चरित्र को पळे आसीबो नहीं ए जो कथा हम किसी कथा कहू परमदाल श्री ठाकुर कथा किंतु कौन करबा ई प्रश्नटा अनेक मन रे आसे जे देखंतु आज्ञा मृणांश मति भ्रम आउ एपन जो बड़ बड़ भाषण मारछन अभिन्न भाई आपण को सब हे जाईची ता कवि केबे भी नुह अति अपांते आपण मान ठारु आउरी मध्य किंतु कथा एति मात्र ए कथा आजिर समस्या नु प्रत्येकटी मनुष्य से कथा आम समस्त कहंतु कोन मु कोन जानि छु मन तो इटा कहला मु तो भाबिली इटा भलो बोली कोठी भाबिली ना मन रे भाबिली मनर मूले जगत आउ मनटा चंचल एटा आम मानकर समस्या केवल नुह से द्वापर जो कथा मने पकांतु जी श्री कृष्ण को स्वयं स्रष्टा को जी कौन करथिले रथर ड्राइवर कर पारथिला अर्जुन नहीं सारथ हेतिले जी माने गीतार 678 श्लोक केते कथा केते ज्ञान विज्ञान दर्शन शास्त्र पुराण केते कोन न कहि देई गले जीवनर परिभाषा कहि देई गले स्पष्ट कर देई गले सेसु कोन जगह रेस्ट कला आमे जो रेस्ट करछु कहला कोन चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहंग निग्रह मन्ने बावरीब सुदुष्करम जे मनटा मुला एते चंचल प्रभु जे वायु को बांधिया जेमि संभव नुह पवन को बांधिया संभव नुह से बेले मन को बांधिया संभव नुह प्रभु श्रीकृष्ण कौन कहते से दिन कहते असंशय महाबाहो मन दुनिग्रह चलम नहीं अभ्यास नु तो कौंतेय वैराग्यण च गुह्यते अभ्यास द्वारा आउ का द्वारा जे वैराग्य द्वारा वैराग्य मान कह जाऊनी संसार छाड़ी कुआडे पळे माने वैराग्य भाव नहीं पळेबा वैराग्य मान गोटे विशेष राग नहीं ये वैराग्य भाव देकरी आयत्त करा जाई पारे नहीं ये गाउथले आज भजन भितर आपण सब सुनुथले जे केवल मात्र से जीवन रो उत्स जी जेतले मनुष्य जीवन रो उत्स आड़ को धावमान प्रवाहित कारण जो जो जगह हम देखिछु जीवन प्रत्येक पर्याय रे मध्य नेग्लेक्ट टू द सोर्स इज डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेस जेतेबेले मनुष्य सोर्स को नेग्लेक्ट करिछि से किंतु कोन हेछि ना रिसोर्स रु पराभूत हेछि एते सामान्य संदेह ही करिवार नाही पाठ पढ़िले परीक्षा रे पास करि उत्तीर्ण होबा को पड़े ज्ञान बढ़े यदि पाठ न पढ़ी परीक्षा रे कृतकार्य होबा एटा केबे हेइ ठाकुर कहनांती पढ़ी पास न कले ताको यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट देइ न थाए बोली आज काली कोन कोन होछि हलो आज छाडंतु मोर कहबा कथा होछि जा करियो पड़िबो ए जो कथाटा हम भितरे आसे सिते को जाय नै जे हम तो करछु ठीक काई हला नै प्रभु श्री कृष्ण गीता से कथा कहिछन
कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन मा फल कर्म हेतु बुर्मोस माने संगस्त्वं कौन अकर्मणि अकर्मण जोटा को आज आम कर्म बोली भाविचु हेटा कर्म कि नहीं ताकू देखा पड़ो बुझा पड़ो कि मई सर्वाणी कर्माणी सबु कर्मर मूल कथा हूँ जानते आप समस्ते जे समस्त कर्म तांकरी निष्ठ करने पड़े जी सोर्स सांगे माने किंतु युक्त होइके अछि से रिसोर्स रे परिपूर्णता लाभ करिछि टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन युक्त हवर आवेग ए जो लिबिडो आमे कहू सुरत आमे कहू किछि नुह इट जे टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन युक्त हवर आवेग ठाकुर बुझौछन्ती नदी नाल गुडा पहाड़ पर्वत बाहरी आसिकरी केते बंधुर शिला भेद करिक अंका बंका पथरे से माने छुटी चालंतु कुआडु जान से माने जल धर्म बोली निम्नगामी बोली तळु काहे छुटी जान से माने तळे अछि समुद्र समुद्र तांकर सृष्टि विराट जलर उत्स सिए तांका संगे मिसि जिवे जदि 5टा नदी हम स्ट्राइक करिवे आमे समुद्र रे मिसिबु नै आमरी पानी नै कि समुद्रटा एते बड़ ही जाउछ बोली तले व्हाट विल बी द फेट ऑफ दिस रिवर्स ए नदी गुडाकर अवस्था कोन हबो आगे सेमन तांकर अस्तित्व घरे देबे का धर्म से रक्षा करि नांती तळकु नै कि जाई नांती तिबे को धर्म रक्षति रखित हो फिर मो जीवन जो चलै चली मो जीवन रास्ता पथ चली मु ए जीवन चला पथ भितरे जे के मोर सोर्स टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन टू हुम का संगरे कोठी मिसिबी कौन मोर लक्ष्य कहते जीवन अर्थ नुह जी जीवा खाली जीवनटा जना पड़े जीव गले चाली तेणु हे जीवन एमिति बंच अलगा बंच मरीगला बंचा भली जीवन बंच यही जो आज आम जो फेम एंड फ्रेंडशिप कम्स आफ्टर डेथ बोली कहूँ तेणु जीवन प्रति मुहूर्त से टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन से सोर्स आड़क मुझे जाऊ आ सोर्स हूँ ईश्वर कई अस्वीकार कर तार वास्तवता किसी ही ना केते जुक्ति आने आणतु मानि पारु न पारु किसी कथा नहीं कि ईश्वर होचन जीवन उत्स ठाकुर बाणी देना ईश्वर जिनी जीवन उत्स धृति संवेक सबार जिनी इष्टतार मूर्त प्रतीक से ऐश्वर्य थाकेन नहीं ये जो कथा अतः मोर कहबार कथा होची जे आम समस्त अंतत ए जीवन उत्स जे ईश्वर बा नारायण जहाँ आम जे जो भाषा डाकुची डाकू तांको सहित गोटे जोगयुक्त जोगसूत्र स्थापन करवा सियाड़ को मुहें की चलवा यही जीवन वास्तव गति आपुण विशेष भाव में निष्ठा सहकारे आवेग सहकारे कर्म कर्म तत्परता नहीं जब आम लगी रहू ताकि वास्तव जीवन सार्थक रूपायन किंतु ठाकुर कहना इष्ट निष्ठा ही मुक्ति तोमार इष्ट निष्ठा ही परागति इष्ट निष्ठा ही ब्राह्मी पथ निष्ठा ही तुम जीवन गति यही निष्ठार जो नाई से जीवन माने किसी ना श्री ठाकुर कहते यही जो निष्ठार कथा आम कहू जाके जेमन भजबे तुमी निष्ठा होबे तेमन तर अस्खलित निष्ठा होले निष्ठा हय थाके दड़ नहीं भजन जेमन भाग्य तेमन निष्ठा जाते जेमन रय भाग्य देवी तेमन तर प्रीति सोहाग एने बय आमे बुझुलु भाग्य बोली आउ किसी कथा अच्छी आमे भावुलु मंगला बोली आउ किसी कथा अच्छी दया करुणा अच्छी बोली ठाकुर कहते ईश्वर डिक्शनारी दया करुणा नाई दयाटा स्पोंटानियस दया हूँ यहाँ मत मो जीवंत तांकरी कारण रु एटा तांको दया मो पाखरे बंचिया जीवन ये जो ऑक्सीजन टे दरकार तांको दान नहीं आ पानी टिके तांकरी दान सब जते मो पई सहज सुलभ होईची सब तांको दान आ तांको पर दया कोना पुनी कोन मु जो भूल दुखरे पड़ी मु भूल करिची से मु दुखरे पड़िली ता पई सी किंतु दया करिवे कोन बरं तुमे तांको दया कर ठाकुर कहउछन तुमे मते दया कर दया आणे रक्षा जीवर रक्षा को ही दया कहे जीवन दे पालिबु दया भगवान दया बय जीवन दे दया को परिपालन करने पड़े दया को परिपालन करिया माने दया को माने आमंत्रण करने पड़े दया को प्राप्त माने कोन अपने नेबा को पड़े ठाकुर कहना दया जेउठी स्वतस्रोता सेही तो दयाल देश धारण पालन चर्याटी तेणु धर्म रही निदेश दयाटा स्पोंटानियस आ से दयाल देश ठाकुर से दयाल देश कथा स्वतः स्पोंटानियस अच्छी से दयाटा को मुआहरण करने को हेले मत कौन करने पड़ो धृतिचर्या सत्ता पोषण जो कथा ठाकुर कहते मोर जो परिवेश रे अच्छी परिवेश भितर मत लगी रहा पड़ो ता ना कि मोर हम ठाकुर कहले जीवन तुम रख 3 लक्ष्य अनुक्षण 3टा जिन प्रति लक्ष्य रख गोटे हूँ कौन धृतिचर्या सत्ता पोषण आपद जही हुए निवारण 3टा कथा धृतिचर्या मु जहा किसी करुच्ची ता धर्मदत्त कर्म पछे धर्म तो अच्छी ता धर्मदत्त माने
कर्म माने किसी नुह ए धर्म को परिपालन कर प्रक्रियाटा ही कर्म से कहले जे तुम्हें माने किंतु ए जो ता भीतर दरकार किंतु निष्ठा जो कथा आगुर कहते अतएव ए निष्ठार परखटा कौटी निष्ठार परखटा किंतु जे तथाकथित चाहे ठाकुर मोर सब सुविधा कर आज देख माने क्षमा करेंगे इट इज ए प्लाटफॉर्म टू माने एक्सप्रेस कारण आम आज दीक्षार अर्थटा ठाकुर जमी चाहिए हुए तो आम आज कौन हालका भाव में चलछ देखे ही चलछ नो एटा मोर चरित्र रंजित करू ना कि फांका रही जो कथा आगुरी कहती ता माने नुह जे मु गोटे माने पेसिमिस्टिक कथा कहूँ आपण मान पाखे ए जीवन जे किसी हेलानी ता नुह हम कि ए जीवन टा मो भितर तार प्रति सुविचार मुझे कली ना रवि ठाकुर बढ़िया कथा अच्छी गोटे ए जीवन हेलानी जे पूजा पूजी जान हे जान ताहा जाइनी हजी ए जीवन जहा रही पछे जान हे जान ताहा रहीनी मिछे न फुटी फुलटीए जेमाटी कोले सुए न फुटी फुलटीए जेमाटी कोले सुए जे नदी लुचे मोरु बालुका राजी जान हे जान ताहा जाइनी हजी जहा मो अनागत जहा मो अनाहत तुमरी बिना तारे उठी बाजी प्रभु तुम पछरे जीवा बेलू जा होची मोर तुम्हें मोर गति आउ गंतव्य नहीं यही भावटा जदि मो भीतर रही थाए बाधा मध्य मोर किछि करि परिबो नाही जदि बाधा मते मोर प्रोग्रेस टाकू स्लो कर दिए कि से बड़े व्यर्थ होई जीवन ना ता रहुची ना ए गोटे बोध सृष्टि होई जीवो मो भीतर तो अतएव मोर कहवा कथा होची जे आम माने समस्त अंतत ठाकुर कौन हला न हला एतिरे हिसाब रे हमर नाही जो कथा कहउती आपन टिका करू माने कर्म नेबाधिकार तुमा फले सुखदासन बोली कर्म करिवार हमर अधिकार अछि किंतु फलर अधिकार नाही कारण ए कर्मर फलटा विभिन्न जो कथा पुंजीभूत माने हेई के अछि कोन पुंजीभूत कर्म जो संचित कर्म फल अछि आपनकर जो प्रारब्ध कर्म फल अछि आ ए क्रियमाण कर्म फलटा अनेकांश रे संचित आ प्रारब्ध कर्म फल काटि थाए बोली परम दयाल श्री ठाकुर श्रीमुखर उक्ति ता हब कि नहीं से विज्ञान सम्मत मु आपन कहि परिबि नहीं किंतु कथा तांको मुहरु बाहरी ता सत्य ए बोधरे अंतत तर पुंजीभूत अपकर्म फल गुलो तोर काटछे कि ना चरित्र देखे बुझबिरता उच्चर झुंके छुटछे कि ना केतेटा मु से उच्च आडू माने मो टेंडेंसी अछि उच्च को परिपूर्ण करिवार आवेग मो भीतर सृष्टि हेछि सेटा कहना ठाकुर कहनाती इष्ट निर्देश पाइच जहा करिन जहा ऊर्जनारे वर्तना भी सेपरी हेबो वंचित हेबो वर्धनारे पराक्रम भी अलस हेबो स्थविर हेबो चलन बेग बोध विवेकी ऊर्जना तोर हजाई देव कृति संवेग मोर कहवा कथा होछि जे आम मानकर जीवन चलना को लक्ष्य करियो पड़िबो ताहे वास्तव आम जीवन सफल माने कोन सार्थकता सेटा जीवन रो आ सेति पई परम दयाल श्री ठाकुर आम जीवन में इष्ट भाव अछंती आम जीवन में पाइछु तांकर सतमंत्र पाइछु आ सतमंत्र किछि नुह से मो भीतर तांकर उपस्थिति कारण कोन जो कथा कह जाय नि जे कृष्ण से जे नाम से कृष्ण भजन निष्ठा करी से नाम रूप विद्यमान ए नाम जतबेले मो पाखरे अनुरणित आ तांकरी ध्यान रे मु ध्यानस्थ लागि रहिछि ध्यान मा लागि रहिछि आ तांकरी कर्म रे मु व्रती हेइ चलिछि सेते बेले को दिग देखि विपरीत मो पाखु प्रवेश करि पारिबो नै जदि भी प्रवेश करे सामूहिक भाव मते होते कोन करिवो ता व्याघात सृष्टि कले मध्य यार फल तो अछि ना ये लागि रहिबो ना लाइफ इज नथिंग बट ए कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ कॉन्शियस एक्जिस्टेंस ए चेतन सदार गोटे क्रमागति ताकू तो नहीं कि मु संगे जीवी ना कहीं तो रही ना दुनिया रे तो जाओ समय जाउछि यार सेट कथा कोन आपण माने निकट रखिबी खाली एती कथा ठाकुर कहउचंती जे आम मानु किंतु जदि आमे से प्रतिनियत आमे सत्संग करि चालिचु सत्संग साधु संग बोली कुआ जाए आमे मध्य प्रार्थना करूछु कोन साधु संग मोहि देव नित्य परम गुरु आता दी बेला करूछु आ अन्य प्रार्थना सकाळ प्रार्थना संध्या प्रार्थना अलगा अछि ए प्रार्थना दी बेला साधु साधु मते साधु संग करिया बोली ठाकुर कोन बाणी कहउचन जानचंती जने दादा मते कहले दादा ठाकुर को बाणी गुडा बहुत क्लिष्ट मु कहले दादा तांकर प्रत्येक दी उच्चारित शब्द किंतु मंत्र मु भाबुची कोन कि ए से जम्बुरदा केड़े बढ़िया बढ़िया भाषण देले मो से माने हर भाई केते बढ़िया बढ़िया भाषण देले मो तने मु सेठी परीक्षा करनोची कोन कि मो भीतर सेटा हो नो अरे मु सुनी कि आनंद तांग दर्शन आ पानी काल द्वारा छिन्न हुए ना कोनोस दिन होई नै आज मध्य नुह बरং जहा किछि महति काल विभ्रष्ट होई विध्वंस लाभ करिछि से सब को सूर्य बिना ना करि चले ई गीतार समस्त बुझंती नै किंतु गीतार बहिटा सुनला देखला मते मुंडरे मारंती एई होछि बहुत एई होछि आवे ते मोर कथा हला जो कथा हम ठाकुर समस्त अवलंबन करिछु आसंतु तांको से आश्रय बोली अवलंबन करवा नहीं बरং आसक्त बोली अवलंबन करवा ठाकुर जो बाणी चला साथी ग्रंथ 61 नंबर बाणी 48 पृष्ठा आपण देखिबो अवलंबन रे आश्रय आसक्ति आश्रय बोली अवलंबन करवा अपेक्षा आसक्त बोली अवलंबन करवा ढेर भलो
प्रथम चरित्र हुए तो रंजित न हो भी पारे किंतु द्वितीय हेबाकू बाध्य। अरे मुझे ठाकुर आश्रय बोली भाविची कौन हम सेठी ठाकुर मोर अच्छा भल करे मंद करे जहाँ करे यही परिस्थिति मुझे कली भर गला बाट देखा जाए पैशन कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड ता भीतर ग्रो करी जाए नहीं कि जो मैंने आसक्त मद मद मदुआ लोकटा मद प्रति आसक्त केते निंदा अपमान नहीं ताकू बाधा को अतिक्रम कर ठाकुर कहना मान अपमान खत्म करे प्रतिष्ठा राग इष्टार्थ जदि सुष्टु होस देवता मानवे तो देर बाद अतः आम ठाकुर ठाकुर प्रति आसक्त ठाकुर नर मोर चलो नहीं मु ठाकुर यही बोध हूँ आसक्तिर भाव ठाकुर कम्प्लेक्स कर तोड़ा बेसी व्यस्त हवा नहीं जे मोर काम क्रोध लोभ मोह गला नहीं बोली अभिनव भाई बड़ टिंगा किंतु कथा होची एटा को व्यस्त हवा दरकार नहीं मोर कम्प्लेक्स ठाकुर मु नहले तो माने ठाकुर नहले मोर चलिबो नहीं ठाकुर मोर कम्प्लेक्स ठाकुर मोर पैशन जते बेले हे जिवे ना सेते बेले किंतु कोन हबो आमर अज्ञान सारा हम जीवन ठीक हो तो जाऊ वर्तमान आबुल ताबुल करी यार सोर कोन कथा हुए तो कहि आपन भूल कहि क्षमा करिवे किंतु खाली समय आसी तांकरी कर्म रे तांकरी भावना रे हमको अतिबाहित करियो पड़ियो बहुत दिन पड़े नहीं लाइफ इज वेरी शॉर्ट डोंट मेक इट शॉर्टर बाय केयरलेस ड्राइविंग जय गुरु।